السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبادئ ذي بدء نشكر القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك بتهيئة مثل هذه الفرصة الطيبة المباركة التي ينفع الله عز وجل بها عموم المسلمين، فمجالس العلم والذكر ومذاكرة العلم من أعظم أبواب الخير التي يفتح الله عز وجل بها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. كما نشكر مدير هذه الدائرة وهذه المنطقة ونائبه، وهكذا كذلك مدير الشرطة، وكذلك رئيس لجنة العلماء، وكل من ساهم بقليل أو كثير وأعان بقول أو فعل على مثل هذه الاجتماعات الطيبة المباركة. نشكر لهم ذلك ونسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسنات الجميع، فإن هذا من أعظم أبواب الخير كما سبق التي ينفع الله عز وجل بها المسلمين ويحصل به خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم اجعل هذا سبب رحمة وبركة وخير وبر في دنيانا وأخرانا، اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlindung dari kejelekan amal-amal kita. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar. Segala pujian yang banyak kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, atas kenikmatan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat ihsan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dan kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullahu ta'ala mengaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada takmir masjid. Demikian juga
kepada Bupati Karanganyar beserta jajarannya. Demikian juga kepada Majelis Ulama Indonesia Cabang Karanganyar. Sebagaimana beliau juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Kapolres Karanganyar dan semua yang turut serta berandil membantu terselenggaranya acara yang seperti ini. Dan acara yang seperti ini insyaallah sangatlah besar manfaatnya, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahala kepada mereka semua yang turut membantu terselenggaranya acara-acara daurah ilmiah yang seperti ini, yang merupakan pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada kebaikan, pintu-pintu yang akan membawa kepada manfaat di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini menjadi sebab barakah bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Inna majalisal ilm ومذاكرته من أعظم أبواب الطاعات ومن أكبر أسباب الخيرات، إذ به يتفقه المسلم في دين الله سبحانه وتعالى، وبتفقهه في دين الله سبحانه وتعالى يستقيم على الصراط المستقيم والدين القويم الذي يحبه الله جل وعلا. هذا الدين الذي متى ما تمسك به المسلم صلح في نفسه وصلح مع أسرته وصلح في مجتمعه، دينا مستقيما قويما بعيدا عن الغلو والشدة المنحرفة، وبعيدا عن التفريط والتضييع المنحرف كذلك. وإذا حصل هذا حصل الخير الكثير في المجتمع، إذ أن التمسك بهذا الدين سبب لحصول خير الدنيا فضلا عن خير الآخرة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الناس إذا تمسكوا بدين الله بحق وصدق استغنوا أن تضبطهم شرط ومحاكم، لأنه يراقب الله في السر وفي العلن، ولأنه يفعل ويتتبع ما يرضي الله، فيضع كل حق في موضعه، لا يسرق ولا يقتل ولا يعتدي ولا يظلم، بل على العكس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويبذل الخير، ويتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تزول الأنانية وحب النفس وغير ذلك من أخلاق السوء، وهذا كله طريقه الأكبر ومفتاحه الأعظم مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، مجالس العلم التي تربي المجتمع على مسلم مستقيم بعيدا
عن معاني الانحراف والاعوجاج، فيحصل بهذا بإذن الله خير الدنيا والآخرة. اللهم ربنا نسألك من عظيم فضلك من خير الدنيا والآخرة، اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengadakan majlis-majlis ilmu seperti ini akan menjadi sebab yang mengantarkan kita kepada berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita untuk menuju berbagai macam kebaikan, menjadi sebab bagi kita untuk bisa tafaqquh fid din, memahami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala itu akan mengantarkan kita menuju as-siratil mustaqim, jalan yang lurus, agama yang benar, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang bersemangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang yang baik, akan menjadi pribadi yang baik, akan menjadi anggota masyarakat yang baik. Agama yang lurus, jauh dari ekstremisme, jauh dari memecah belah, jauh dari menyia-nyiakan sesama saudara muslim, jauh dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kalau didapatkan di sebuah masyarakat orang-orang yang seperti ini, maka mereka, masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, kalau seandainya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka barakah dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka kami siksa mereka dengan sebab amalan-amalan mereka. Manusia, seorang muslim yang istiqamah dalam agamanya, yang benar dalam pengamalan agamanya, maka pemerintahan tidak perlu menyediakan aturan-aturan yang memaksa, tidak perlu diwajibkan kepada mereka berbagai macam hal yang tegas dan sebagainya, karena orang-orang yang tahu agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, mereka telah mengetahui kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya. Dia akan mengamalkan kewajiban-kewajibannya, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya masing-masing. Maka dia tidak akan mencuri, dia tidak akan menzalimi orang lain, dia tidak akan semena-mena dengan orang lain, tidak akan membangkang dan sebagainya. Bahkan sebaliknya, dia akan semangat untuk memperbaiki diri pribadinya, masyarakatnya, semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan, demi Allah tidaklah kalian beriman, tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Akan hilang dari seorang muslim yang istiqamah rasa egois, akan hilang dari dia berbagai macam akhlak yang jelek. Dan ini semua jalannya adalah dengan duduk di majlis-majlis ilmu yang akan mendidik masyarakat muslim menjadi masyarakat yang istiqamah, masyarakat yang jauh dari berbagai macam penyakit dan penyimpangan. Dan Syekh hafizahullah ta'ala memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
memohon kepada Allah anugerahnya agar kita semua menjadi orang-orang yang istiqamah, terbimbing pada jalan yang benar. Ayyuhal hadirun wal hadirat, rahimakumullah ta'ala. سمعتم موضوع هذه الكلمة التي اختارها إخوانكم، موضوع عظيم، محبة الله سبحانه وتعالى، التي هي أساس التوحيد وحقيقة العبادة التي خلق الله عز وجل الخلق. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، بالأمر قال الله قال رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فحقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى أنها تقوم على هذين الأصلين العظيمين، كما ذكرها هنا: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. إذا تحقق الحب الخالص لله سبحانه وتعالى، وهكذا كذلك الذل والخضوع، عند ذلك تتحقق العبودية من العبد لربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وكلما كمل العبد في محبته كمل في عبوديته وعبادته لربه وخالقه، وكلما ضعفت محبته لله سبحانه وتعالى ضعفت عبوديته وعبادته لخالقه وربه ومولاه سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا من الأمور العظيمة التي امتحن بها الناس، فتميز به الصادق من الكاذب، وعلم به المؤمن من الكافر والمنافق. ولنعلم معاشر المسلمين أن حقيقة محبة الله سبحانه وتعالى ليس قولا باللسان ولا تمني بالقلب، ولكنه قول واعتقاد يصدقه عمل، قول واعتقاد يصدقه عمل. ولهذا قال الإمام ابن القيم كما سمعنا: بالأمر قال الله قال رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. تتحقق هذه المحبة بامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء ولا بما تشتهيه الأنفس وما يورده شياطين الجن والإنس. وكما يروى عن الحسن البصري رحمه الله وروي عن غيره
أن الله امتحن الناس بآية عظيمة في كتابه، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فحقيقة محبة الله بتحقيق كمال المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بامتثال ما جاء به في شرعه ودينه سبحانه وتعالى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وبهذا يكون المسلم مسلما، إذ يستسلم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتخلف عن المأمور ولا يقترف المنهي عنه المزجور. هذا هو الفوز في الامتحان، وهذا هو تحقيق المحبة التي يكون بها الفوز في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، اللهم آمين. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang para hadirin semua ketahui bahwasannya judul yang telah dipilih oleh panitia pada kajian kali ini adalah tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah judul yang besar, sebuah judul yang agung, yang menjadi dasar tauhid, yang akan menunjukkan hakikat ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah adalah tujuan diciptakannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam gubahan bait syair yang sangat indah, yang maknanya bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncak tertinggi dari kecintaan, dibarengi dengan penghinaan yang mendalam dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah mengikuti perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan mengikuti hawa nafsu, tuntutan jiwa serta bisikan syaitan. Dalam bait ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita semua dua dasar pokok dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua poros yang besar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecintaan yang sangat tinggi dari orang yang melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, hamba tersebut benar-benar menghinakan tawadhu dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang murni dan tawadhu dari yang melakukan ibadah tersebut, dengan dua hal ini maka akan terrealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika semakin sempurna cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sempurna pula peribadatan yang dia lakukan. Sebaliknya, semakin lemah kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin lemah pula peribadatan yang muncul dari orang tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sungguh telah termasuk suatu ujian yang berat bagi manusia, yang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan dengan ujian itu siapakah yang saleh di antara mereka
dari yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membedakan mana hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang kafir serta mana yang munafik. Maka oleh karena itu hendaknya kita bisa memahami betapa pentingnya hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasannya hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ucapan lisan, bukan hanya harapan-harapan yang ada di dalam hati, akan tetapi hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah pernyataan lisan diiringi dengan keyakinan dari hati yang mendalam dan dibenarkan, dibuktikan dengan amal anggota badan. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita semua dengan bahwasannya ibadah itu berdasarkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkataan Rasulnya, bukan mengikuti perkataan jiwa, bukan memperturutkan hawa nafsu, dan tidak mengikuti bisikan-bisikan asy-syaitan alaihi la'natullah. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dan lainnya dari para ulama kaum muslimin, para salafus salih, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayatnya yang agung yang tersebut dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi penyayang. Dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya hakikat cinta, kebenaran kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibuktikan dengan sempurnanya ittiba', sempurnanya pengikutan dia dan pencontohan dia terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia melaksanakan syariat Allah, sehingga melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana jalan yang telah digariskan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah seorang muslim akan menjadi muslim yang sebenarnya, muslim yang pasrah dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seorang muslim yang menjauhkan diri dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pula seorang muslim yang berani dan lantang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan kesuksesan, jalan keberhasilan, dan dengan itu pula akan terrealisasi, terwujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga bisa benar-benar ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, waffaqani wa waffaqakumullah.
هل تأمل أحدكم يوما من الأيام وقد رأى شيئا جميلا أعجبه فأحبه، حديقة مليئة بالأشجار الغانية والأزهار الجميلة والمناظر النضرة، فأعجب بجمالها وزهائها فأحبها ولا يزال يتذكر ذلك. أو رزقه الله ولدا فرأى من جماله ومن حسن فعله ما يحبه به، أو رأى شيئا عظيما حسيا أو معنويا فأعجب بعظمته كالجبال العظيمة والسماء العالية والكون والفضاء المتسع، وذهاب وإياب هذه الكواكب من شمس وقمر ونجوم، فأعجبت بها وأعظمتها وأحببتها، وغير ذلك في مخلوقات الله سبحانه وتعالى الكثير. كل موضع من تلك المواضع موضع آية ومحل حكمة وعظة وتعظيم وإجلال لربك وخالقك ومولاك سبحانه وتعالى. فهذا الجمال في المخلوق يدلك على عظيم جمال الخالق، وهذه العظمة في المخلوق تدلك على عظمة الخالق. وكل ما تراه مما تعجب به في هذه الدنيا الواسعة يرشدك ويدلك على عظمة خالقها ومبرئها ومنشئها، وهذا هو سبب محبة الله سبحانه وتعالى. فيحب الله جل وعلا لكماله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو جل وعلا الذي ليس له سمي ولا كفء ولا ند جل وعلا، لأنه الكامل الذي كمل في كماله، لأنه سبحانه وتعالى السمي الذي سمى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا. وهكذا يحب الرب سبحانه وتعالى لعظيم إنعامه وإحسانه على خلقه، فله النعم التي لا تعد ولا تحصى، وله من مواضع الإحسان ما لا يستطيع حصرها إنسان وعدها، فضلا أن يشكره جل وعلا عليها. وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهو القائل في الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هل وقعت بك يوما من الدهر مصيبة وكرب
ففرج عنك إنسان، كيف تكون محبتك لهذا الإنسان وهو مخلوق ضعيف مثلك، لكنه وقف معك في شدتك وآزرك في كربتك وأعانك في مصيبتك؟ كم تجله من المحبة وكم تحفظ له من معنى الإنعام والإحسان. فكيف بربك وخالقك ومولاك التي لم تزل ولا تزال نعمه تأتيك في كل وقت وحين، ومع ذلك فهو العفو وهو الغفور الرحيم. ينعم فنعصي ويعطي فنكفر ويمد فنمنع، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أليس هذا وغيره سبب عظيم لمحبة الله سبحانه وتعالى العظيم، الذي قد من بأنواع النعم الدينية والدنيوية، الحسية والمعنوية، حتى ذكر الكفار ببعض هذه النعم. قال سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وهذه نعم أنعم بها عليهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا قليل من كثير من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. فلذلك نحن نحب الله سبحانه وتعالى، وهذا يجب أن نحبه محبة عظيمة لعظيم كماله سبحانه وتعالى في نفسه وذاته وأسمائه وصفاته، ولعظيم إنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى الذي لا ينقطع عنا لحظة، فهو لم يزل ولا يزال ينعم ويحسن ويعطي سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحبه ويعبده ويحسن في عبادته، اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepadaku dan kepada Anda semuanya. Pernahkah seorang di antara kita berpikir dan merenungkan pada suatu hari betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya? Pernahkah seorang di antara kita memiliki keinginan pada suatu hari untuk memiliki kebun-kebun yang indah, penuh dengan bunga yang berwarna-warni padanya, pemandangan yang menyejukkan mata, dan keindahan-keindahan yang lainnya, yang itu akan senantiasa terngiang-ngiang pada benaknya, terbayang-bayang di hadapan matanya, dan dia ingin memilikinya. Atau barangkali suatu hari kita tertegun, terkesima, begitu senang dengan buah hati kita, anak kita yang tampan, yang cantik, yang indah, dan kemudian dia pun melaksanakan berbagai macam kebaikan yang menyenangkan kita semua. Atau kita tertegun, terkesima, terbelalak mata kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat hebat, langit yang tinggi, angkasa yang luas, bintang-bintang yang indah di malam hari, matahari, bulan, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya.
Dan kemudian setelah memperhatikan alam di sekitar kita, kita tertegun betapa indahnya makhluk-makhluk itu. Maka keindahan yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha indah. Kesempurnaan, kebesaran yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi salah satu tanda yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang engkau lihat di dunia yang luas ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu sebab yang akan mengantarkan kita dan bahkan mengharuskan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk kita cintai karena kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Tidak ada sesuatu yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi. Tinggi dengan kesempurnaannya, tinggi dengan zatnya, tinggi dengan keindahan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita cintai dikarenakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak yang telah diberikan, diturunkan kepada kita semua. Bahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut tidak bisa kita menghitungnya, apalagi kita membalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu mencakup seluruhnya. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat zalim, lagi suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala pun menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Dan jikalau kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Dan sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak itulah kita harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika suatu hari seorang di antara kalian mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mendapatkan pertolongan dari seorang manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, tetapi dia berbuat baik kepadamu sehingga mengentaskanmu dari musibah yang sedang melanda dirimu, bukankah kemudian engkau hormati dia, engkau cintai dia, engkau lakukan berbagai macam kebaikan kepadanya? Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmat-nikmatnya kepada kita, bahkan tidak pernah terhenti nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, tetapi kita tidak mau mengakuinya. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita,
tetapi kejelekan-kejelekan yang senantiasa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kita langgar larangan-larangannya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memaafkan kita. Sungguh banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, yang ini menjadi sebab kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala singgung dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Karena kepergian suku Quraisy, yaitu kepergian mereka untuk berdagang di musim dingin dan musim panas, maka hendaknya mereka semua beribadah kepada Rabb hadzal bait, Allah zat yang memiliki rumah ini, yaitu Al-Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum, yang telah memberikan makanan kepada mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Demikianlah kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datang kepada seluruh hambanya, datang kepada seluruh makhluknya. Maka semestinya mereka semua bersyukur dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cinta kepadanya karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keagungan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaannya, karena kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah terputus dari kita walaupun sesaat, tapi justru terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar mencintainya. Ma'asyiral muslimin, qissah ajibah وأمر غريب تناقله أهل السير والتاريخ. تروى أنها وقعت للأوزاعي رحمه الله، وتروى عن غيره، عن رجل خلقه الله عز وجل من دون يدين ولا رجلين منذ أن خلقه الله عز وجل. قام به أهله ثم ماتوا جميعا، وبقي وأطال الله في عمره، ويسر الله له من يقوم به. ومن عجيب أمره وغريب خبره أن لسانه لا يفتر عن حمد الله سبحانه وتعالى، لا يزال ولم يزل وهو يقول الحمد لله الحمد لله، أحمدك ربي على ما أعطيت وعلى ما أنعمت. لا يفتر لسانه من حمد الله سبحانه وتعالى. فبلغ ذلكم الخبر، ذلكم العالم، ويروى أنه الأوزاعي ويروى عن غيره، فذهب إليه لينظر إلى حاله ويسأله عن أمره. فلما دخل عليه ووجده على ما هو عليه
مقعد بلا يدين ولا رجلين، وهو لا يزال ولم يزل يحمد الله سبحانه وتعالى. فدخل عليه وسلم ثم قال: على ماذا تحمد الله سبحانه وتعالى؟ قال: أحمده على عظيم شأنه، فهو الخالق لا خالق غيره، وهو المنعم لا منعم غيره. وذكر من فضائل الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله. قال: وأحمده على ما أنعم علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال له: وأنت على هذه الحال تحمده؟ قال: كيف لا أحمده؟ وهذا العالم يمتحنه ويسأله ليستفيد الناس من خبره. فقال: وأنت على هذه الحال تحمده؟ قال: أحمده، كيف لا أحمده؟ قال: لو أنك سلبت نعمة واحدة فردها لك مخلوق، أكنت تحمده وتشكره على نعمة؟ قال: نعم. قال: أفرأيت نعمة البصر إن سلبتها وردها لك إنسان بماذا تجازيه؟ أشيء يجازيه من المال؟ قال: لا. قال: أشيء يجازيه من متاع؟ قال: أتظن أني لو خدمته، أو معنى كلامه لو خدمته طول دهري جازيته على هذه النعمة؟ قال: لا. قال: فكيف بنعم كثيرة أنعم الله عز وجل بها؟ ثم قال له: أتحب الله سبحانه وتعالى؟ قال: كيف لا أحبه؟ والله لا أحمده إلا أني أحبه، فقد أوجدني من عدم ويسر لي أنواع النعم، ولولاه لكنت عدما. وما ترى مما ابتلاني الله به هو من نعم الله علي. ألم يبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع العبد الدرجة بغير عمل يعمله ولكن ببلاء يبتليه. وإني أرجو أن ما ابتلاني الله به إن صبرت أن يرفع الله عز وجل به درجتي فأدخل جنة هي أعظم من عملي. أوليس مثل هذا يستحق الله أن يحمد وأن يحب؟ فكيف بما لا يحصى من عظيم شأنه ومن كثير نعمه، أو كما ذكر رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا في مثل حال ذلكم الإنسان، فكيف بنا نحن عباد الله، وقد أنعم الله عز وجل علينا بأنواع النعم ويسر لنا بما لم ييسر لغيرنا. أوليس هذا حري بأن نحب الله سبحانه وتعالى ونحمده ونشكره بألسنتنا وبأقوالنا وأفعالنا بما تتحقق به عبوديته جل وعلا. Ma'asyiral muslimin, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah yang sangat aneh
yang sangat asing, yang sangat mengherankan, yang telah dinukil oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, dan diriwayatkan ini dialami atau diketahui oleh Imam Abu Abdurrahman Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, imam negeri Syam di zamannya, di mana ada pada saat itu seseorang yang dilahirkan ke dunia tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia dirawat oleh keluarganya semaksimal mungkin, tetapi kemudian Allah mentakdirkan seluruh keluarganya meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan seseorang, mengutus seseorang, memberikan ilham kepada seseorang untuk merawat orang tersebut. Dan anehnya, orang yang terlahir dengan cacat seperti itu, tanpa tangan dan tanpa kaki, tidak henti-hentinya lisan dia mengucapkan zikir, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepadanya. Maka diriwayatkan Al-Imam Al-Auza'i ketika mendengar berita ini, mendengar berita orang yang diciptakan dalam keadaan seperti itu dan apa yang senantiasa dia ucapkan, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala mendatangi orang tersebut dan melihat keadaannya, bahwa benar orang tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kedua tangan dan tanpa kedua kaki. Dan orang tersebut pun tidak berhenti lisannya untuk benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala pun masuk ke rumah orang tersebut dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian dia pun bertanya kepada orang tersebut, atas dasar apa engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan kata lain, apa kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang engkau syukuri? Padahal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang memilukan seperti itu. Maka dia pun mengatakan, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan berbagai macam kenikmatan. Tidak ada yang memberikan kenikmatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kami rasakan, apa yang kami alami pun termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala menegaskan kembali, kamu dalam keadaan seperti ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang itu pun menjawab, iya, benar, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kalau suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut matamu, kemudian ada seseorang yang mengembalikan matamu itu, engkau akan banyak-banyak berterima kasih kepadanya? Bukankah kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut suatu nikmat kepadamu pada suatu hari, kemudian
ada orang lain yang memberikan kenikmatan itu kepadamu, kebaikan itu kepadamu, maka engkau akan terus-menerus bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Padahal pada kenyataannya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak yang telah diberikan kepada kita. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang lain, lihatlah saudaraku kaum muslimin, orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dan itu benar-benar dia rasakan sebagai nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian dia pun bersyukur dan bahkan lisannya tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Auza'i melanjutkan pertanyaannya kepada orang tersebut, apakah engkau juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan tegas orang tersebut pun menjawab, benar, aku pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin aku tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kalaupun tidak ada sebab-sebab yang menjadikan aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dorongan yang kuat dari dalam hatiku untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanku dari sebelumnya tidak ada, dan kemudian memberikan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepadaku kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Orang itu pun kemudian mengingatkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan yang dia lakukan, tetapi karena cobaan, ujian, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka orang tersebut pun kemudian mengatakan, aku pun ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu satu kenikmatan besar yang pantas untuk senantiasa disyukuri. Lihatlah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manusia dengan keadaan yang seperti ini, cacat seperti ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang dia terima, nikmat mata, nikmat telinga, dan nikmat yang lainnya. Maka kita yang mendapatkan nikmat yang jauh lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita lebih pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam ibadah sebagaimana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Inna mahabbat Allah Subhanahu wa ta'ala kama taqaddam laysa bil amani ولا بالدعاوي ولكنه بما تقوله الألسن وتقر به القلوب وتصدقه وتبرهنه الأفعال. وهذا هو الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان
وعمل بالجوارح والأركان، فمن حققه برهن على حبه لله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد تحقيقا لذلك ازداد الله عز وجل له حبا. ولهذا كان أكمل المؤمنين إيمانا أكملهم محبة لله وحب الله عز وجل لهم، كما قال سبحانه وتعالى في وصفهم: هؤلاء القوم الذين هم أهل الاصطفاء من الأمم يحبهم الله ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه، وهم من الذين معه؟ الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم من المهاجرين والأنصار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهم الذين يحبهم الله ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وولي الله هو الذي كمل في إيمانه وتقواه فتحقق بذلك حب الله له وحبه لله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكلما كمل المؤمن في إيمانه وتقواه لله سبحانه وتعالى كمل في ولايته لله سبحانه وتعالى. فالولي هو المؤمن التقي، وهذا هو الذي يحبه الله، وهو الذي صدق في محبته لله. كم من إنسان يقول أحب الله وأفعاله تكذب قوله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عظيم وكبير أن يدعي إنسان أنه يحب الله ثم يفعل ما يغضب الله عليه وما لا يحبه سبحانه وتعالى، فإن ذلك من علامات الكذب. وفي الحديث أنه قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي، يعني بالفرائض والنوافل وغيرها، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ومعناه أن الله عز وجل إذا أحبه لتحقيق حبه له، أي من المخلوق للخالق، وفق الله عز وجل الخالق هذا المخلوق حتى يعانوا على أبواب الخير، فلا يرى إلا ما يحب الله، ولا يسمع إلا ما يحبه الله،
ولا يأخذ بيده ولا يسعى برجله إلا فيما يحبه الله. تتيسر لمن يحبه الله أبواب الخيرات، ويصرف بفضله ومنته عن أبواب الشرور والمعاصي والآفات، فهو محفوظ بحفظ الله، كما جاء في الحديث، حديث ابن عباس المشهور في السنن بإسناد صحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، إذا حقق كل واحد منا حب الله بطاعته واجتناب معصيته، عند ذلك نجد تحقيق حب الله عز وجل لنا بحفظنا ورعايتنا وكلاءتنا في الدنيا فضلا عن الآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله الخاصة مع أهل التقوى الذين يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. معية الله الخاصة مع أهل الإحسان. الدين 3 مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، وأعلى مراتب الدين الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، فهو يراك سبحانه وتعالى، فأنت تعبده بهذه المراقبة وهذه المعية، فيكون الجزاء من جنس العمل. فالله معك يؤيدك وينصرك ويحفظك ويجعل لك البركة في وقتك وفي صحتك وفي قوتك وفي مالك وفي ولدك وفي أعمالك. وهذا قليل من كثير من آثار حب الله سبحانه وتعالى لعبده إذا أحبه. وفي الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى منادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فينادي أهل السماء، ثم هكذا حتى يكون النداء بين الملائكة في الأرض، فيجعل له القبول في الأرض، يجعل لهذا العبد القبول في الأرض، علامة من علامات محبة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن جنازة مرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا، فقال: وجبت. ومر بأخرى فذكروه بغير ذلك فقال: وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. وهذا معنى آخر من معاني وعلامات حب الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده، أن يجعل له القبول والمحبة في الأرض بأعماله الصالحة واستقامته وحسن سيرته وأخلاقه وسلوكه. وهذا يعني معاشر المسلمين والمسلمات أن محبة الله سبحانه وتعالى عظيمة، لا تنال براحة الجسد، ولكن تحتاج من العلم النافع ومن العمل الصالح ما يرتقي به المسلم في درجات ومراتب هذه المحبة حتى يصل إلى أعلى مراتبها. ولهذا كان الأنبياء هم أحباب الله، وكان المصطفى من أنبياء الله هم الذين وصلوا إلى مرتبة الخلة، أعلى مراتب المحبة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن،
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، لأنهم كملوا في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وكلما كمل العبد في عبوديته لله كملت محبة الله سبحانه وتعالى له. فالله الله معاشر المسلمين والمسلمات في بذل أسباب محبة الله سبحانه وتعالى العلمية والعملية، القولية والفعلية، وكل ما علمناه من دين الله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع جوانبه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما فيه الخير لنا ولمجتمعاتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء في تهيئة مثل هذه الفرصة، وأن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا، وأن يجعله كذلك خيرا بأهله وبعظيم نعمه عليه، وأن يجعله آمنا مطمئنا بعيدا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan waktu zuhur sudah sangat dekat, maka penerjemahan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i yang terakhir ini tadi, potongan yang terakhir, terpaksa nanti kami tunda setelah salat zuhur. Nama sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tafaddalu. Amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala memulai kalimat-kalimat beliau dalam pembahasan tentang taklid dan efek-efek jeleknya, maka saya akan lanjutkan sebagian mungkin dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Mar'i hafizahullah taala tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sebelum zuhur tadi, waktu sudah mepet, waktu sudah habis, dan belum kita terjemahkan potongan yang terakhir. Maka kita sampaikan dengan ringkas bahwasanya beliau Syekh Abdullah mengingatkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya adalah sebagaimana definisi keimanan, yaitu perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal anggota badan. Maka siapa yang merealisasikan keimanan ini, itu merupakan bukti cinta dia yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sempurna keimanan seseorang, akan semakin sempurna kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama beliau adalah orang yang kasih sayang terhadap kaum mukminin dan keras terhadap orang-orang kafir. Demikianlah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Syekh Abdullah menukilkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, tentang hadis wali, bahwa siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wali Allah sebagaimana tersebut dalam surat Yunus, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin sempurna keimanan seseorang, semakin sempurna derajat kewaliannya. Dia akan menjadi seorang mukmin, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang cinta kepada Allah, menjadi orang yang jujur. Dan dengan demikian dia akan menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka katakan, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat Shaf, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Maka ketika orang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukti bahwa kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecintaan yang jujur. Manakala orang tidak mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecintaan yang dia lontarkan, katanya dia cinta kepada Allah, tetapi itu berarti berdusta karena tidak dibuktikan dengan amal anggota badannya. Kemudian lanjutan hadis al-wali, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Dan teruslah seorang hamba melaksanakan amal-amal yang nafilah, amal-amal yang sunnah, sampai aku cintai. Kalau aku sudah cinta kepadanya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, ya aku akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, aku akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, aku akan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Yang maknanya bahwa ketika seorang benar-benar istiqamah di atas jalan Allah, dia benar-benar melaksanakan perintah Allah, melaksanakan hal-hal yang sunnah, maka senantiasa akan mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak akan menggunakan telinganya kecuali untuk mendengar hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Dia tidak akan menggunakan matanya kecuali dalam hal yang dicintai oleh Allah. Dia tidak akan menggunakan tangan dan anggota badan yang lainnya kecuali sebagaimana diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai hamba Allah, baik laki maupun perempuan, kalau kita realisasikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya, maka pertolongan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di akhir surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus yang maknanya adalah bimbingan, dukungan, perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, yaitu adalah orang-orang yang cinta dengan benar, cinta dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ketika lewat jenazah dan kemudian dipuji oleh para sahabat, baik. Kemudian lewat yang kedua, para sahabat mengatakan jelek. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalian
adalah para saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Demikianlah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar angan-angan, tapi perlu dibuktikan dengan amal anggota badan, yaitu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu para nabi, kata Syekh Abdullah, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilullah, khalilnya Allah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim pun juga demikian, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain itu karena sempurnanya ibadah mereka berdua alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita berusaha menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan ilmu yang benar, amalan yang benar, perkataan dan sebagainya, sehingga kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, secara sempurna, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan bimbingannya kepada kita, sehingga kita bisa merealisasikan cinta kepada Allah dengan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di atasnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik, yang banyak kepada para penyelenggara daurah ini dan juga kepada antum semuanya.